ये है लबूबू डॉल। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस डॉल ने, या फिर आप देसी जबान में कह सकते हैं कि इस पापी गुड़िया ने दुनिया में, बल्कि खास तौर से वेस्टर्न दुनिया में पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देशों में रहने वाले जो नौजवान लोग हैं, और उनमें भी खास तौर से जो लड़कियां हैं, उनमें इस डॉल को लेकर पागलपन एक अलग लेवल पर देखने को मिल रहा है। और अब तक तो आप में से भी ज्यादातर लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं इस गुड़िया से जुड़ी हुई कोई वीडियो, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई पोस्ट, कुछ ना कुछ तो देख ही चुके होंगे। और ये सोचने पर भी मजबूर हो चुके होंगे कि आखिर इस गुड़िया का, इस डॉल का माजरा क्या है, और अचानक से ये हर जगह सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल क्यों हो रही है। साथियों, ये गुड़िया के जो एक ही वक्त में क्यूट और डरावनी दोनों नजर आती है, इसको खरीदने के लिए लोग इस कदर दीवाने हैं कि इसके शोरूम वगैरह के बाहर खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और तो और ऑनलाइन इस गुड़िया को जहां एक तरफ $50 के अंडर ही में खरीदा जा सकता है, उसको अब ब्लैक मार्केट में डिमांड हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हजारों डॉलर्स में बेचा जा रहा है। मगर हाँ, मामला ये भी है कि ये इस कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है, जबकि दूसरी तरफ इस अजीबोगरीब डॉल का कनेक्शन काले जादू, शैतानी ताकतों से जुड़ने वाले लोगों की तादाद भी कम नजर नहीं आ रही है। बल्कि कुछ लोग तो सीधे तौर पर इसका कनेक्शन पजूजू नाम के उस डेविल, उस शैतान के साथ जोड़ रहे हैं कि जो हजारों साल पहले आज के मिडिल ईस्ट में बसने वाले कुछ लोगों का गॉड हुआ करता था। और तो और अब तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी कहानियां भी शेयर की जाने लगी हैं जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि जब से हमारे घर पर ये गुड़िया आई है, ये डॉल आई है, तब से उनको अपने कमरे के बाहर या घर के बाहरी हिस्से में लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उनको अपने बेड्स के ऊपर या बाकी जो फर्नीचर वगैरह होगा उसके ऊपर ऐसी स्क्रैचेस नजर आ रही हैं जो मानो उस डॉल ने अपने नाखून से या फिर जिस तरीके के उसके दांत हैं उससे मारी हों। तो दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही बनता है कि इस डॉल की या इससे जुड़े हुए ये जितने भी दावे हैं, ये जितनी भी कहानियां हैं, आखिर इनकी हकीकत क्या है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 2015 से। हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले एक आर्टिस्ट हैं, एक डिजाइनर हैं जिनका नाम केसिंग लंग है। 2015 के करीब में जब वो अपनी एक कहानी लिख रहे थे, या आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट स्टोरी बुक लिख रहे थे जिसका नाम द मॉन्स्टर बताया गया है, तो उस कहानी के अंदर ही इस आर्टिस्ट ने अपने ख्याल से, अपने दिमाग के जरिए से इस नई गुड़िया को तैयार किया था। सिर्फ लबूबू को ही नहीं, बल्कि उस कहानी के मुताबिक और भी बहुत सारे कार्टून्स को केसिंग लंग के द्वारा तैयार किया गया था। मगर अभी तक ये लबूबू डॉल क्योंकि सिर्फ स्टोरी में ही थी, तो इसको इमेजिन ही किया जा सकता था। मगर 2018 और 19 के करीब में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया कि जब एक चाइना बेस्ड कंपनी पॉप मार्ट ने इसको फिजिकल रूप दिया। मतलब कहानी में बनाई गई उस गुड़िया को न सिर्फ असल शक्ल दी, बल्कि उसको बेचने के लिए मार्केट में भी उतार दिया। और इस तरह से ये लबूबू डॉल पहली बार असल शक्ल में दुनिया के सामने आई कि जिसको 2015 में सिर्फ कहानी के अंदर ही तैयार किया गया था। अब ये मार्केट में तो आ चुकी थी, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में तो इस तरह के खिलौने, इस तरह के नए नए गुड़िया गुड्डे आए दिन आते ही रहते हैं, तो भला कोई भी इसके ऊपर कोई खास ध्यान क्यों देने वाला था। मगर तभी इस चाइनीज कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की हाइप बढ़ाने के लिए दुआ लिपा, लीजा, रिहाना, किम कार्दाशियन जैसे बेशुमार हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का सहारा लिया। नतीजा ये हुआ कि अब ये खास गुड़िया कभी तो इनमें से किसी के बेडरूम में नजर आती, तो किसी की चाबी पर लटकी हुई नजर आती, तो किसी के पर्स पर, तो किसी के कहीं और नजर आती। धीरे धीरे लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया और इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन तभी इस कंपनी ने एक और स्ट्रेटेजी का सहारा लिया कि जिसने मानो इस कंपनी के लिए इस गुड़िया की जो सेल थी उसको आसमानों पर पहुंचा दिया। दरअसल इन लोगों ने ब्लाइंड बॉक्सेस का ऐलान किया। मतलब ये कि इनकी ये खास गुड़िया जिन बॉक्सेस के अंदर आती है, जिन डब्बों के अंदर आती है, उनमें से जो हर 72वां डब्बा होगा वो स्पेशल होगा, उसके अंदर स्पेशल लबूबू डॉल होगी। बस इसी चीज ने इस डॉल की पॉपुलैरिटी को इतना ज्यादा ऊपर पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, क्योंकि लोगों के बीच अब ये मेथड एक जुए की तरह काम कर रहा था। क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि जब वो ये डॉल का बॉक्स खरीदे तो इसके हिस्से में वही 72वां बॉक्स आ जाए। अब जिसके हिस्से में खरीदने के बाद भी वो खास बॉक्स नहीं आ पा रहा था, तो वो और भी ज्यादा खरीदना चाह रहा था। जबकि जिसके हिस्से में धोखे से आ जा रहा था, तो जाहिर है उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, वो और लोगों को दिखा रहा था। और उसके बाद फिर वो खुद भी और बाकी जिन लोगों को वो दिखा रहा था वो भी और भी ज्यादा से ज्यादा इसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को 72वें मिस्टीरियस बॉक्स को तलाश करने के इस खेल में उलझाकर पॉप मार्ट कंपनी ने कितना ज्यादा पैसा बनाया, ये आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते हैं।
یہ سب کچھ بھی کم تھا کہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے سوشل میڈیا کے اوپر اس ڈال سے جڑی ہوئی بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی اس کا تعلق کالے جادو سے تو کوئی شیطانی طاقتوں سے جوڑنے لگتا ہے اور یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں لے کے آنا مانو شیطانی طاقتوں کو دعوت دینا ہے۔ باقاعدہ پرسنل اسٹوریز بھی شیئر ہونے لگیں جس میں کوئی کہتا کہ جب سے اس نے یہ ڈال اپنے گھر پر رکھی ہے تو اس کے گھر پر یہ بدلاؤ ہے، تو کوئی کہتا کہ اس نے ایسی خطرناک اور ڈراونی چیزیں دیکھی ہیں۔ ساتھیوں، ان ساری تھیوریز اور دعووں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے تو یہ ڈال اور اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر خوب وائرل ہوئیں، اور ظاہر ہے جب ایک بار یہ وائرل ہو گئی اور دنیا بھر میں اس کی چرچا ہونے لگی تو بہت سارے نئے لوگوں میں بھی اس کے بارے میں جاننے کے لیے یا اس کو خریدنے کے لیے اچھا پیدا ہونے لگی۔ اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس لبوبو کو ہزاروں سال پرانے ایک شیطانی دیوتا پزوزو کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، جو کسی دور میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص اور ایک سیویئر ہوا کرتا تھا کہ جو آج کے دور کے عراق، سیریا اور ایران جیسے علاقوں پر بسا کرتے تھے۔ اس گڑیا کو پزوزو کے ساتھ جوڑنے کی جو مین وجہ ہے وہ دراصل مشہور سمپسن کارٹون ہے کہ جس کا ایک کافی پرانا ایپیسوڈ وائرل کیا جا رہا ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پزوزو جیسا دکھنے والا ایک اسٹیچو جب ان لوگوں کے گھر پر آتا ہے، پہلے تو اس کے اندر موجود جو پزوزو کی شیطانی طاقت ہوتی ہے نہ صرف وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے بلکہ اس شیطانی طاقت کی وجہ سے ان کے گھر پر سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، اور تو اور وہ سارے لوگ اس پزوزو کی شیطانی طاقت کے وش میں بھی آ جاتے ہیں۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرتے چلیں کہ یہ جو پزوزو ہے کہ جو کسی دور میں میسوپوٹیمیا کے لوگوں کا دیوتا ہوا کرتا تھا، یہ پچھلے کچھ وقت میں ہی اچانک سے پوری دنیا میں حد سے زیادہ مشہور ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی کئی موویز یا سیریز وغیرہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اب ڈائریکٹلی لوگ لبوبو کو پزوزو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور ان کے مطابق لبوبو ڈال کو گھر پر لانے سے پزوزو کی طرح ہی جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اپنا اثر دکھائیں گی۔ اب جو لوگ ان کا کنیکشن جوڑ رہے ہیں ان کی دلیل کے مطابق پہلے تو ان کے نام ہی سملر ہیں، مطلب لبوبو اور پزوزو مانو دونوں ایک دوسرے سے انسپائر ہوں یا پھر دونوں بھائی بھائی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کنیکشن جوڑنے والے لوگ ان دونوں کے سملر دکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو سچائی تو یہ ہے کہ نہ تو لبوبو کو بنانے والے کیسنگ لنگ نے کبھی کوئی اس طرح کا بیان دیا کہ جس سے پتا چلے کہ انہوں نے پزوزو جیسے کسی بھی پرانے کیریکٹر سے انسپائر ہو کر لبوبو کو بنایا ہے، اور نہ ہی حقیقت میں یہ دونوں سیم ٹو سیم نظر آتے ہیں، بلکہ اسکرین پر آپ خود ہی دیکھ لیجئے لبوبو اور پزوزو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کل ملا کر معاملہ صرف اور صرف پیسے کا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا کہ سب سے پہلے سیلیبریٹیز کا سہارا لیا گیا، اس کے بعد بلائنڈ باکس والے اسٹریٹجی کو اپنایا گیا، اور آخر میں بچی کچی کسر ان تھیوریز کے ذریعے سے پوری کر لی گئی کہ جن کو سوشل میڈیا پر چھوڑا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں لبوبو کے بارے میں جاننے کی جو چاہت ہے وہ اور بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ باقی دوستو آپ لوگ خود اس ٹاپک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔